A day in my life as a makeup artist here sa Southern Leyte. Ay mga Vab, karon lahi lagi ni nga vlog kay dili lang ni about sa makeup. Kay special kayo ni nga adlaw para namo kay karon namo gi-celebrate among 6th anniversary. Ang kabalo mo unsay pinakalisod ang among original plan unta kay mag-celebrate sa Limasawa. Dugay na kayo namo ni nga plano mga Vab. Ang gusto ta namo makapahuway bisan usa lang ka adlaw. Pero ingani jud siguro ng kinabuhi ko na kay panghandoy. Nagoy usay mga plano kay kinahanglan nato i-adjust tungod kay natay responsibilidad. Ang sa among trabaho is si pickup artist dili man pud namo gusto nga i-cancel ang client kay once mo book sila nagsalig sila namo so instead nga manglaag may mga Vab gipili gihapon namo nga magtrabaho kay sa tinuod lang ang bakasyon mahuwat pa pero ang oportunidad sa panginabuhi dili permi mo abot pero bisan busy mi kaayo wala gihapon nalimot ang partner na himuon ni special ang mga anniversary mga kadlawon mga Vab gi-surprise ko niya and wala ko idea nga nadi siya gipaandam and simple lang kaayo pero grabe kayo kalipay nga akong nabati kay usahay dili man gyud kinahanglan mahalang surprise para mahimong memorable. Kaya importante kay naitaw nga willing mag-effort bisan gikapoy na pud siya. Ug mo siguro ni akong favorite part sa among relasyon. Dili may perfect pero permi mega effort para sa usag-usa. And before jud mi natulog, normal kaayo among gabi wala jud ko idea nga naday si pihon-hon nga surprise. And abi na kung matulog ra mi mga Veb sayo kay mumata pa mi para sa among client. And na-shock na lang ko kay tunga-tunga sa kadlaw nakamata ko. Una abi na kog nag-alarm lang siya kay basi nangandam na mi. Pero pag mata na ko mga Veb no nakita na ko na siya gamay nga cupcake nga nay kandila. Ansan tinuod lang na shock na jud ko mga Vab kay wala jud ko nag-expect. Kaabi nako tungod kay busy na kayo mi sa trabaho ug daghan gyud ang huna basi nalimtan na nimo ang mga anniversary. Pero dili day mga Vab. And maski simple ra kayo ni nga giantam, grabe kayong epekto sa akong kasing-kasing. Kabalo mo nganong na-touch ko kay dili tungod sa cupcake, dili tungod sa kandila kay tungod bisan kapoy kayo siya nakahuna-una gyapon siya himuon na special ang mga adlaw. Kusay dili jud nato ma-realize ang pinakadakong regalo dili ang mahal, ang pinakadakong regalo kay ang effort nga gihatag sa katawo. Pagkahuman ni grade ug happy anniversary murag ni balik ako huna nga among 6 years nga pag-uban murag sa usa ka iglap daghan kayong nakahinom. And handod karon wala gyapon ako sa bang priority dili man gyud ang material nga butang ang nakapabilin sa mga relasyon. Ang importante kay ang respeto pagsabot ug pagpili sa usag-usa ka tag-adlaw. And kabalo mo nga daghang makakita sa among happy pictures sa social media pero ang wala nila kita mo ang mga gabi nga naglibog mo unsaon pag-budget og kwarta. And mga adlaw nga gikapoy mi pareho og mga panahon nga murag gusto na lang namo ihunong. Pero bisan unsa kalisod amo naagian usa ra jud among gikasabutan nga dili may mahimong kontra sa usag-usa. Kaya among kontra mga Vab ang problema o kinahanglan magtinabangay mi aron malampasan na. And human sa among makeup booking murag nakauno ko nga karon lang jud magsugod ang among anniversary. Kay pag human sa among trabaho diretso dayon mi padulog sugod. Kabalo mo masin kapoy na mi excited gihapon kayo mi. Kay finally na mi time para sa among kaugalingon. And actually ang among plan jud mga Vab kay Limasawa jud unta. Ang nakauna na gani ko kung sa akong nice nga vlog na to mga Vab. Pero sa high dili jud tanan na mga plano is matuman. Ug sa una basi ma-disappoint pa gyud ko ana pero karon lahi na ako mindset. Kaya na-realize na ko nga ang lugar dili man na mao ang makahimog special nga celebration. Ang importante naghapon mi oras para sa usag-usa. At pag-abot na mo sa first choice nga restaurant mga Vab close. More siya ko na sa universe nga hoy dili diha. Pero imbes nga mawad-an mi ka na nangita na lang ni og lain. Kay mao man gyud na siguro ang relasyon mga Vab. Kung naay dili mahitabo sumala sa plano dili pasabutan na nga walay lain nga mas maayo nga mahitabo. Usahay kinahanglan jud na to i-adjust. Ug kana nga flexibility importante kayo dili lang sa relasyon kundi sa kinabuhi pod. And mao to dito na lang mi nag-celebrate sa Cafe Romara. And by the way dili ni sponsor ha pero kung makakita man gani sila ni hello po. Bitaw paglingkod pa lang namo murag kalma na kayo mong gibati. Kay sa kadaghan namong gibuhat gikan sa iyo sa buntag murag finally nakailingkod na jud mi. And happy anniversary walay rush walay client nga gyunahon na kami lang sa. And by the way before the ingani nga vlog mga Vab na po simple nga surprise. And kabalo mo sa akong gift dili perfume dili sapatos ug dili cellphone. Mga picture lang mga Vab. Pero para nako mas mahal pa ni kaysa sa daghang regalo. Kaya ang mga tag-picture adunay istorya mga Vab. And naay picture mga Vab nga halos wala pa mi kwarta. Naay picture nga nangita pa lang mi paagi unsaon pag-survive sa Manila. Ug naay picture nga kapoy kaayo pero mi smile gihapon. Naay picture nga wala pa mi kahibaw og among future. Og karon 6 years later, makatindog ko nga proud mga Vab. Kay maski wala pa mi niabot sa tanan namong goals, layo na kayo mi sa among gisugdan. Hi mga Vab, so natay surprise nila for our anniversary. 6 years naman dahil alam mo. Hindi ka.
buwang ka. Anon? Actually, na ako'y gamay nga. Anniversary gift pala nimo. John. Rugby mo ka na. Hi, saan? Sa pugi ka na. 6 years na lang. Rugby ka. Ano? Kita nila. Atong memories together. Mo lagi po siguro pa dito. Mga Memories memories. po lagi po. Kung first tutorial na to. And kabalo mo sa una, video na ko nga ang love kay pure kilig, flowers, date, surprise. Pero karon nga 6 years na mi mga nakasabot na ko nga ang tinuod nga love kay lain jud. Love is choosing the same person even on the ordinary days. Kanang walay celebration, kanang walay kwarta, kanang stress mo pareho, kanang kapoy mo pareho. For magtinabangay gihapon kay daghan ming misunderstanding sa 6 years. Daghan ming moments nga gusto na lang ko muhilom. For every time nga naay problema among pilion nga magstorya kaysa mobiya. Kay dali ra kayo mo give up mga vab, lisod magpabilin. Og para nako ang pagpabilin mao gyud ang pinaka-romantic nga butang nga pwede buhaton sa usa ka tawo. Video mga bebs, diyan sa Cafe Romana. Kay 6th anniversary na mo ni Love. So karon guys, ako na po yung treat ni Love sa food kay siya raman usahay. Ang treat ko food na mo. Ay balabi do it. So karon atong kung sila kita yung gasto. Boyfriend ko antaron. Boyfriend material. Material. Pakita view. So mao ni ang mga view karon. Ana, organize ang dagat kay taong nasja sila napalay pa ako nito. Kanong babe, mga babe, sweeting ni sa food na naka-prepare na si kuya sa mga gamitong sa karang mag-sweet sa Manila isang dili na sweet. After 6 years ano day? Tabang na. Tabang na. Ha? And kabalo mo sa una, pag mungutan ang tao kung si secret sa mo relationship, wala yung matubag, kaysa tinuod lang, wala magiging may secret. And dili pod may perfect na couple, pareha may masuko, pareha may masakitan, and pareho pod may nga masayop. And napod may mga adlaw nga dili magkadimaw among mga opinion. Ug napod may mga panahon nga hilom lami kay pareha may gikapoy. Parating mga verb, usa jud sa nakapatugay sa mo relasyon, kay kung naami misunderstanding, dili na mo pangitaan og kinsa ang sayop. Ang among pangitaon, unsaon na mo pagsulbat nga dili may madaot sa among relasyon. Hi mga babes, so karon mga babes ning kuan ko og gamay nga fish cake para ni Love para sa among anniversary para medyo kuan ko sila. And kabalo mo, sayon kayo maghigugma mga veb, ug happy ang tanan. Kung namoy kwarta, kung namoy panahon, o kung walay problema. Pero ang tinuod nga gugma, makita jud kung lisod ang sitwasyon. Nami mga adlaw nga halos wala mi kabalo asa may mangita og sunod nga income. And nami panahon nga nagduda pud mi sa among kaugalingon kung makaabot ba pud mi nga nga pangandoy. Pero bisan lisod ang panahon, wala jud na mo gihunahuna nga biyaan ang usa. Kay para na mo kung usa ang kapoy, ang usa mo'y mohatag og busog. Kung ang usa gusto na mohunong ang usa mo ingon nga padayon lang. Mao na ang partnership nga among gipili. Usahay makita kog mga comment nga sweet kayo mitanahon sa social media. Malipay ko ana pero gusto pud nako nga kahibaw mo nga unsay jud makita gamay ra na nga party sa among storya. Ang wala niyo makita mga veb ag behind na nga camera. Ang mga adlaw nga gikapoy kayo miya sa makeup artist ug hairstylist. Pero kinahanglan gihapon nangita og paagi para makabayad sa mga kinahanglanon. Ang mga moments nga naghilakay mi tungod sa pressure. Pero pagkaugma mo bangon gyapon mi kay kinahanglan magpadayon. Mo nang kung nakoy matambag sa mga naay relasyon karon ayon ni Jusok da ang gugma pinaagi sa kadaghan sa gift, sa kadagko sa bouquet o sa kamahal sa dinner. Kaya ang tinuod nga gugma makita sa ordinaryo nga mga adlaw. Kanang bisan wala mo special nga okasyon gipili gyapon ninyo ang usag-usa. Kanang bisan gikapoy mo sa trabaho mangutan na gyapon mo kung okay ra ba ang usa. Kanang bisan wala na mo'y energy na gyapon kay panahon na minaw sa iyang mga storya. And sa 6 years na mo naka-realize
realize ko nga ang forever dili dayo sa ka destination. Choice siya nga buhaton nimo matag adlaw. So karon guys, diata karon sa Isano kay napili no sila. And humana mo mga nag-shopping mi mga vab. Kunya nakurat ko kay giingnan ko niya pagkuha bisan unsa nga imong gusto. Ang sa tinuod lang nauwag gyud ko mga vab no kay naanad man ko nga pero magtan-aw usa sa price tag. And mao siguro na ang epekto kung naanad ka nga gikan ka sa kalisod. And maski kaya na nimo palito naghinayang gihapon ka mga vab. And pero sige gihapon siya ingon mga vab ayaw na ang presyo. Palita kung asa ka malipay. And kabalo mo unsay nakapahilak nako mga vab. Dili tungod sa gift kun dili tungod kay nakoy partner nga gusto pud makita nga malipay ko. And kung naman gani ko'y gusto ma-share pinaagi ani nga vlog, dili yung ginahanglan perfect ang celebration alam mahimong memorable. Usahay ang pinaka-beautiful nga memories katong wala nimo gi-expect. Among anniversary karon wala sa beach, wala sa resort, wala sa limasawa. Nga usa sa among giplano mga vab. Pero kung pangutanon ko kung happy ba ko, very happy. Kay 6 years ago mga vab, duha mi nga puno ug pangandoy. And karon naghapon mi daghang pangandoy pero mas ligon na mi mga vab. And mas mature na mi ug mas grateful na mi. Love, salamat sa unom ka tuig. Salamat nga tanang version ako katong walay kwarta, katong stress ug katong sig overthink. Ug hangtod karon wala gyud ka ni give up. I don't know what our future looks like yet, pero usa lang akong gisigurado. As long as makauban ta, magdamgo og paning kamot worth it ang tanan. Sa tanan nga nagtanawan ni nga vlog, kung naman gani mo isa ka tawo nga nagpadayon og uban ninyo sa pinakanilisod nga panahon. Kaya jud na i-take for granted. Kay dili tanang tawo mo pabilin kung lisod na ang sitwasyon. Manang kung naa kay tao nga nagpabilin ang pingi siya. By the way, happy 6th anniversary, love. I love you and thank you for being my greatest blessing, my biggest supporter, and my favorite person to come home to. Here's to many more years of love, growth, laughter, and choosing each other every single day. By the way, mga vab, more dito for today's vlog. Og thank you for watching. Bye, boy.